gol wajon kadi fiye ngu ko nato tan aljanna bismi khaliqi saqalaini liya abuda mi fuɗɗorde inde o taguɗo jinna e yimɓe fiyoɓe rewmo faɗa ko ɗum tun o tagiri o noon d'Allah qui créa djinn et ins pour qu'il l'adore et mari mansa ya insu ko ayo banu adama biqawlillahi haza arafta anna laka tahadun tarfa'uhu nahawallahi koko Allah daali wonde ko tagirma an e jinnaji ɗin ko fiyo o rewno ɗum ɗo hollima wonde ɗamari lowre nde tumbitata golle ɗe gollata hakkunde ma e Allah foro fara gasata islamu taba ma foro fara gasata wo o tagirima ko fiyon ya neddumo o zakka ko yo hewtoymo layya ko hisuɗa ko kako ya horu horoɗa fiyo nafumo litabuda ko fiya maccano mo gon woni maccanagol mogol acca kala ko wiya accu ko waɗa kala ko wi ya waɗu ko wa in labasta ahabatta amalaka sa jillidiri tun e moƴƴere nden e bonde nden andu a bonni dewal maɗa a wir docteur a hoorayraji ɓe a wir docteur lasime wasifa pelle ɗum ko dewal subaka immoto ara ka fof momi ɗon e ɓandu ma ɗum bippito ara rewgol Allah hiɗa wadde ko moƴƴi kon kono a waɗay kadi ko boni kon a newnanayi o jiwo ma o yiilo a newnanayi o ɓiɗɗo ma gorko o yeeya drogue ɗum ɗon hiɗa muñinno ɓay ko gesa Allah mban sikkuɗa wonɗa sanfude san feede ko gesa ma mba wonɗa sanfude mon frère e ko ɗiɗam ɗiɗo ko nangue yattugue wo lilante karan jigo jaɓata nangue sa wi tun an yimɓe ɓen koyo welto Allah mono haray a perdi wala to ata li makhluqin fi ma'siyati khaliqi hana ka tagaɗo weltine hara taguɗo mo monoto idande o ɓiɗɗo ma ko yeeyowo drogue kono ɓay tun imo mari mbuuƴi o okkorde ma ɓiɗɗo kawtal on ko ɗum a yaha haajuma ko ɗani ko drogue o yeeyata kono ɓay suppuru no suppita tundu suppita ɗum ɗon harma na fus accu ina heɗon andi kaari ko yeeyo dow kol terte e wato yaw ay noon anga wondota an fuuta ɗo ko mamala ko waɗata ay naafiga ko yiɗa essayer yuhadiuna Allah wallazina amanu yiɗa essayer de trompugol Allah e gomɗinde ɓen ñamira ko coggu drogue ma ñamira ko coggu ko jiwo ma o yiiloyi kon wiya la ilaha illallah allahu akbar Allah rabbana atina fi dunia ko an atata parce que a monini Allah atina anga atay cher humain. Par cette parole d'Allah, tu as su que tu as un défi à relever à l'endroit de ton Créateur. Wow. Walirafi tahadima shartun khamusu wa makrubatu la tutrahu. Fino ya tumbitu lowre, wo lowre, tumbitu go lowre, wo lowre no mari sarti mo wo potako, hida mari ala mo awawata hawkude. Pour relever tout défi, il y a des conditions sine qua non et une approche à ne pas écarter. Ala korosidron, wata yila tum, nara ko wondum, woni dum don ko ya ba tumbitu gol lowre ne rewa rewgol Allah bay ko dum wata kirma ko ya accu ko mettata mo ko wada ko welata mo ko dum yani tumin anna khalika azali wa abadiyun a holoto wonde tagudo ma ko kanko adi wodede fo wo adagol makko ngol kadi ala fuɗɗode ko kanko sakkitoto fo sakkitagol makko ngol kadi ala feyn ko ya andu ɗum handi ko on wiyete al ilah ko woni wembowo wulla wullil arifina ko wembata marɓe hakkilɓe e mahuliga o tagaka wa mahtalaga o tagitaki il n'a pas été engendré et il s'est pas procréer. Otagaka otagitaki. Mon cher, tu vas mini wow, l'âme, happy ko ara yon kisa wala huwemere. Ko kanko adifo adagongol à la début. Kanko won sakitoto fo sakita gongol à la fin. Allah, il a dérivé son nom de ce wala, de ce mot panique. On est le paniqueur. Ko kanko wembi imar e hakil ben fo. Ko non han rewde
wata holor banu adama weleteɗo a welete o maaye a maaye o nawnay a nawnay e a ƴettay dossier ma on jonna oɗo min on minde goɗɗo woɓɓe famille ɓe arno ɓenni wo hari kamɓe mais ko baaben de ɓe acciri hoore maɓɓe baaben fatike woɓe ari wuma golle amimi accitane langele ngoyankoya toon naada yiite kono kinkalam hassani wonno hoolotoo tertelam yahe rewol hoore mo min komi yaɓɓuɗo bonki a wawi non noon si weela allah hay goɗo awa enna watta yandi guere gueriten fof yandi son naatoya janna ɓay on naato e waton ɗawmi ɓay e ndaare hay Muhammad ashrafu khalqillahi ɓurɗo teddude tamye fo allah ngo a habbu nasi indallahi le plus amouraché de Dieu, le plus choyé c'est chez Allah. Mo Allah ɓuri yidde on o suusata wi goɗɗo intervenir way en dar inchallah. Tu vas être persuadé que ton créateur est depuis toujours et éternel. Allah côté ban fola fi Allah awata gaynu de woludo fi Allah. You can't finish talking about God. Awa awata lanu de woludo fi Allah odo. Wa hadha tasigu وهذا تسيغ أنه مطلع على كل أعمالك بعلمك كسا عندي وند الله o addi fo o sakkitoto fo sakkitagol ngol ala fen adagol ngol ala fuɗɗode ko ɗum ɗon an hoolorta kadi wondema o de no humpiti ko wonɗa guerde kon fo drone ji Allah no cikki drone ji nous sommes dans la caméra de surveillance d'Allah Allah no suti en ko wonɗe guerde kon fo kono ko sa andi sifa makko ala si hooloɗa kadi wonde may mo suti kala ko wonɗa guerde ko ka chambre ma hiɗa sokki Allah yenyen Allah nono Allah na meni si tawi ko ender avion wa ender voiture wa ka wonɗa won ka tumbere wula andu ko kanko ko awoni ɗimmo kanko kan himo ɗo huwa fi kulli makani bilmi il est en tout lieu il est omniprésent de par son savoir ina de tie o mari o yaha sifa ko abdoulami tawatano ɗo ko ko gandal makko ngol naɓatamo ka woni wo ka woni andinimo ko woni wo ko woni. Sois ainsi persuadé qu'il est au courant de tous tes actes de par sa science, the omnipresent one. Wa anna kulla ma tugadiru fa huwa mudabbiru. Anda kala ko wonɗa de programme ko Allah latinta maron ka latinde kanko. Mi yahay ɗo e wi e yi goɗɗo ari e ka garankejo woni miɗo faalaɗo ya ɓew mi soodi paɗe kese kono a wattanan talon on hara ko ara tawa hande tawa ɗe memminaki tawi noon jib Azraïl no jokkimo no habbi aw gayna wode o sola mo luɓaɗiki tu vois Allah daadi mo Azraïl ko ɗum ɓurma kirɗude an woni ko o yawɗo ka garankejo himo waɗa programme wondemo taw talon on yo moƴƴin talon to ɗo hara ɗe sottani ko ara tawa hande mimmiɗo andi mi sola joni luɓaki makkoki tu vois. Sache que tout ce que tu proposes, c'est lui qui dispose. Fama kulli hazil aqidati tabtaqi bitanfizi ma'muratihi wa harbi nawahihi. Ko sa mari o décision. Ko asini wondema ko heddi ko fon ko mere ko Allah toni sobe ko ɗum waɗata hulamo holiramo honno laatingol ko yamiri kon doga ko haɗi kon وتسير منتخبا لديه للجنة أونا كيسان موسوبي فينا تقول الجنة ثم تيكو أنتم ونيدون أندو الله كو أنت بدون الله ناكم كتاواتما أندو نون kadi yimo suti ko woni wo ko woni ko wonɗa guerde ko sa ahuli woɗon andu kisan a woni de se nominer o suɓikema fi natugol a suɓike de hoorema fi natugol aljannara o windima fi ga imati sukkani jannati sur la liste des locataires du paradis kono a huulaymo bil kaybi secrètement hina o bordo barda ɗo gasata como cama gasata ante se ala jamfala womunoma ala jamfade we can't cheat God, brothers and sisters. No way. Awata jamfade Allah. C'est avec cette croyance que tu le craindras en exécutant ses injonctions et fuyant ses interdictions et tu deviendras son nominé pour le paradis.
dia wa hadha al-mawsufu qadima huwa shartul khamus koko sifa ko dum woni sarti mo fere wo ala be wada sitawi alla jonne ko wada ka passeport ma visa al janna ko holo to ko woni ko Allah holo da kadi kala ko da wadde Allah digo suti do o nanda e goto o addi fu ada gongol ala fuɗɗode kanko sakkitoto sakkita gongol ala fey a jogoto ɗum ɗo si wawa huldemo o winda inde ma nden ka natoyoɓe aljanna ko ɗon tu wonɗa malaka ko ɗon ɗum wonɗa betejo lasilijo ko ɗon tum ɓurɗa kelɗude fof Allah dali inna ɓayɓe mokkike bilan ɓenni menen ɓalejo noddi éthiopien jo noddinta menen arabe men juula Allah dali o falji o inni inna pellet atɗakum ko ɓurɗon hulde langol akramakum ɓuri teddude mon inde indika inna akramakum indallahi atqakum inna atqakum akramakum indallahi koye sama kala wonɗo min mi haajaka e leñol mi haajaka ko mi haajako e kala huluɗo lam tu vois a wiyan ko a lasili gueɗal alaji mamadou compaya ko minen woni wuururɓe ɓen compaya wimi ururo si rewata Allah ko suururo ti ki bappa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumay tanko imitira yite ngel ɓengu annabi lutu sumay e ɓengu annabi nuhu e ɓiɗɗo nuhu on kan ana sumay konto an woliɗa yaw kanla who are you iye jonti ko a hombo ndenira ko a hombo sinatu sai ko kimmakila hakkilmaɗa ko a balare tunda boɓɓo baɓɓanno enen ko mene woni lasili a udditanaka bafal aljanna o pa lasili depuis quand? Ce qui est précité ici est la condition sine qua non. Fa amal magrubatu fa intihaju mahajjati razanati lati tasiru najida mufdi ila rawdati jannatihi. Andi jikkumo jogotoɗa fi ya natu aljanna ko ya hulir Allah andugol himo sutima anda non hina waɗuɗo wa goɗɗo goo o suuɗetake la takfa ala llahi khafiyatu suuɗotoɗo ata suuɗade Allah andi ɗon a hulaymo acca ko boni ko haɗuma ko waɗa ko moƴƴi ko ala honɗum no nde lowre remirta nden ɗon kon ɗum wonata noon kerikin ɗum ɗon ko jokkugol laawol anga reere ɗugol sa jokkani ngol laawol a yata hewtoya e nde tumbere nde tumbitata hakkude ma e Allah nde o inni forcé o daali forcé a tumbita sina ɗum o sunnete a tertoɗo reere ɗugol tertoɗa ronkugol yondinorgol ko Allah hokkor mako ko ɗon autoroute ɗon on boulevard ɗon ƴettata sina toya yaha suppitoɗa noon ka plage wi aljanna Allah kono a accay reere ɗugol sa reere ɗi tun a seeditoto fenande a ñamay ko harmi a haɗata ko boni kon ay wata mi wolan ɗum ɗo ɗo jiwa nani ko kanko danki men ɗo asi mi wolani ɗum ɗo Moussa ko kanko o yeeye drogue kono heeƴimo toon kanko e ɗaɓɓuru makko Allah a ibnul makzul arɗala tun li walidayhi ala tariqil jannati o ɓiɗɗo mo ay hayi haɗali yo accu ko boni ko o wonanoyte obstacle colombo barrage natoygol ka aljanna a natata Allah dali ɓu anfusakum wa ahlikum naran o inni dande hoore mum e wonkiji mo e famille mon ɗi natugol yiite kon ɗum dandirdaɓe ko yamirgol goɗɗe ko moƴƴi kon haɗa ko boni kon sina ɗum tun ɓe yolorima a newni bonkiki waɗama a jaɓi ɗum ɗo a perdi a sakito ala suu'i Mouhammad Maki a sakito ala suu'i ka fayli mo fanki ya bone waɗama ara en wawi o waɗɗo bone o celui qui ne condamne pas consent frère. Quant à l'approche, il s'agit d'emprunter l'autoroute de la sobriété qui devient un boulevard menant vers les plages de son paradis. What a boulevard, what a comfort, brothers and sisters. Ikiani wolodi, kono fembete wolodi, wo hida joji, kono ya andu, hinako woni wojakete goɗɗum hinago rosa, seye duma, saye duma, wolute nyomma fodona mon frère. Hina ka leydi Allah. Hiɗa wiide Allah no sutima hiɗa wiide a bonay a daɗa yiite ngel ko ɗayne
ngoddini ino ka leydi teppere nden no ka leydi ɗi wopondirta ñande ko. Then snake, a green snake on the green grass, no way to avoid that snake. Awata that you the ngoddini si that tipu de takomai. Awata ayatu makrubati embanon haray a hebi keri remir ki honno sawi a jokkay ngoɗɗo laawol andal ndere rere ɗugolngol naɓete e autoroute a gayna yaltitoya e boulevard andi boulevard no ɓuri autoroute laɓede autoroute on no yaaji kono boulevard on haray fleur ji no waɗa nano e ñaama ko ɗon jokkata no ɓaya acci rere ɗugolngol a yondinori ko allahu yam arsi kuma kon suppitoyoɗa noon ka plage wi aljanna allah wayna kaarijo wiyana wayna ta jannabta nukri a pottitike komi añi kon ujazi kam yoɓirte bitashiratil jannati visa aljanna udkhulil jannata naatu aljanna la khawfun alayka a hulata ɗo bi hande wala anta tahzan a sunota ko ɗo maaro lannata tewu lannata kuran kupata a landeta ke luwasi a baya an on a lutti ɗo mon cher ate no reere ɗugol ngol ɓe par ce que a reere ɗay tun a ñana arere ɗay tu ñaama ko harmi a yondinorto ko Allah woddiranma ko minni il faut savoir que le destin qu'il soit festif à arroser ou stress à déplorer il est divin kodduri en o moƴƴi o boni andugo ko Allah o iwri kullu ma hadasa qabla hadsi kala ko waɗuma waɗino aɗo wadde hay windama ka constitution wi Allah kanko mo andi Abdoul Hamid ko oxygène kilo ji jelu hen ɗum mi fofata gabbe jelu mi ñamata ko cinte jelu ndiyam mi yarata ko palanɗe jelu mi paloto himo hoddiri kullu shay'in indahu bi miqdari tout est dosé chez lui faut no eɓɓa mon frère ay fara giri la dunia koson accu duppankon aduna cesse de te tracasser pour cette vie là ikabe soroyan idabe toya foko do tawda foko do accata ibiri likibe imam biri luma be ne you met everything here and you will leave everything here, brothers and sisters. Tu as tout trouvé ici et tu laisseras tout ici. Idiwa bolo kolo aya hara fusa ala ka judema alla dalika ko wano ma on façon kala na ko momen tagidon bila shay mo jogati hunde tauduna hotir ton kadi bila shay la jayba lil kafani kasangi ala jifa mon frère terto kuta goddo ko sunno itama terto yondi nor ko alla dagina mako. Sois sûr, kun muttayaqina anna toma'ata diddul huda mutmisul ibadati fellit wonde ndereraku ko dum woni gagno pewa ko dum bonnata dewa. Sois sûr que la cupidité est l'ennemi de la droiture et détruit la dévotion. Ikana noma ya wata rere do fahiya samadatul fuhushi ko ndereraku woni nyolunal bonki ko ɗum ɗuni ñolu jaani engrais ka bonki waɗete fiyo jaɗɗu ko ɗum sa addi ɗum ɗo tu bonki kin ko ɗum tun janɗatano hiya ko ndereraku ngun taslubuka ɓoratama jattatama labbaka hakkilma tabituki kin sa rere ɗi tun tabitugol ma hakkilki e kulol Allah magol iwayki san sa reri ya calculata awiya gasi yondi ya foy ayi. C'est elle le terreau de l'ego. That's right. La cupidité te dérobe ta lucidité. Famunti du maslusin. Nereraku jibinai funebe tato. Al-awwalu aranon basalatullah ko susugol Allah. Funejo go do yete. Wash dimon washarasu ko hunjendi. À tout prix, wi'a ko no wontiri be mi heba dum do. Wal funejo tamon alhasadu ko nganya neni andi si on tigi suusi Allah o hunji o anyani haray lanni mon frère haray shaitan go adon mara to no ki anta atrukuka huna I finish with you, you stupid man engayni dia an engayni di mi hanay wobbe kay asuusi Allah ko tutu ko kulo Allah ngono ni farmalatul insi le frein de l'être humain anga suusi Allah a hunji wara goddo heba ko jetta ko jogi ko ma hay mona na gol mongol tu andu ko Allah monanida ma wi gol
ida yawde kamenen karamo koy hassane oy koy ɓiɗɗo kaari jongo kelɗi walle lango fuuya hokkanelanmo e probléme lampemo andi ɗum ko hunƴeeni la tuhibbu hasihil haala li nafsika yiɗanaarema on situation a hunƴi ko funejo cheytan ɗimmo on non tammo on añana ko woni wo ko woni an goto inayo heɓu moƴƴere nde tu vois aray a perdi solution tel à la solution d'abord elle engendre un triplé c'est-à-dire oser Allah secondo la méchanceté terzo l'égoïsme juya palle wodi ko pomki molanaki non wonugol a hulata Allah hiɗa hunƴi hiɗa añani wa kullu hasil adat khabawatu li anna dahar la yutakaru kono ɗiɗo jikkuji ɗi wonɗe ɓe funeɓe tato ɗum ɗo ko yen andu ko jofoyagal ni ko tafuyagal a wawata huɓindade aduna mon frère a tawa aduna ko jiwum nde ɗama ya accamu ko jurbaɗo a wawata huɓindade mo wawata mon frère ay ko ɗum wiya a wakkiliki a darni a sorti soɓe ara ha tawa ɗum ɗo fuuti jaka ɗin cuuɗi ko yo liɓe labintine ayi ndeɗo otoje joni hommo ƴawate gaz modifié fewno ɗo ma gile moƴi ɗum ɗon kadi ko ya accu kertoɗa ko ɗiɗo conci ɗum ɗon jaɓata joni ko bogolan e VIP yalti a woni militant de cheytan say ko ɗum tun jokkuɗa an ko fi ɗin ɗon piiji fuutoji tun a gaynani gueru prépara e ɗaɓuru ma on ɓay ton kam be yaha. Toutes ces attitudes sont naïves puisqu'on ne peut monopoliser la vie. Tazakkar anditu ya akhi ko ayo musiba inna sita sa yejjitu wa intana sayta sa yejjinkini kenon sa uzakkiru kami andintinte anna al khayra jawdi la yakfi yonata le bien ne suffisent pas mumme al kiabu la tuhaziru ande wawata averti sudema wiya aray ande mapunde sonja kadna do mandi to dum kadi sa yejjinkini kadi mi andinte mapunde juhay tun goddo ko sina nonti sino anno ka yahata mapo o yahata no kono mara giri mu kanama ala la programme tetinela no one can change God's program, brothers and sisters. On dit que les chagrins ne préviennent pas, ever never. Al-mashaqatu lan tafniya. Sonjaji dingasata lan nataka adunaro. Lan nata lan ru'a jogo kale dara boyni hando mi wonay hara a day without no problem. Mi wonay nyalande hara problem wo ala. Sa'ak di yawman bila ka'abin mi fedina nyalla hara sonja wo ala. Woni nade kala nyameteji dinka pale am. Ferme ba fede fo audience ala rien. Hande mi uttina. O ari ka o jodi no bay alla dali ad-daru la yutakaru adna hubi detake o wi o jodi kanko e bengu makko e be nyamude be nyami ha be gayni be tappondira o yari lemu bengu makko yari lemu nere ha gani poddere lemu ne go sondi bengu makko mai tu vois audience ala kono alla dali wonde adna buttata a buttini do wosa yondi nike iyere laji iyete magoro calm down brothers in chipping horema wata sattin goddum go an hari alla hoddiri moƴƴere e bonde fo hari alla hoddiri terto godo gada gasata adna wo buttata laqad khalaqna al-insana fi kabadin alla dali la mi wondiri bawgal angal ad pellet khalaqna min tagi al-insana banu adama fi kabadin e gonso gansa e bikku bakka e sonja problem tu sina yeru ko rewda alla o haray ko sama kala wonda sa fala non dam les problèmes ne finissent guère abada. والمتفق أن الدهر لا يذكر تعير من الاستقال أو كون ضد التنمية ويقول نون أدنى قصة دي أي دون فتنا دون فيرا دون وقت ندير ويقول جوني أنا متى قولي أو دو أكتي أو دو ديميسيوني أو دو متى فوسو سو بنديري جودة أسو بنديرا جودة دي أنوي دون غولي دون كونو كويدا عندي ko yeru ko Allah hoddiramma ko heɓata fa sawbul maqadir ilal maqadir ko kodduruyeji ɗin hino waɗana tan ɗin aray moƴƴere e bonde nden fof andi ɗum ina wigol de ko tafuyagal ɗum ɗo woɗɗodiri e tafuyagal ma wongol yiɗa ɓantal o yiɗa ɓantal o yiɗa développement anti développement jogito ɗon mo jaɓanaɗima an jogito ɗon anda wondema do aduna on gasata
ɗaɓɓu noon ka gasata to fata ɗaɓɓu ko gasata man talaba ma la yujadu fa huwa khabiyum kala ɗaɓɓuɗo ko heɓatako ngon ko jofojo mum adna on ɗo gasata baba men buyi e men ɗo ɓe hikkike so ɓen hari ko nganaɓe goy ɓen hari ko ngana kono ɓe ronku bandiji heɓike ɗi ronki aduna terasiɓe waliyaɓe ari e ronki ruwaɓe lamɓe hunƴuɓe ɓe ari ɓe ronki ɓe walinoke ɓe notike noddandu allah no aɗu ɓe bara alala kililamina ɓe fo ɓe notike noddandu allah no tiwa komin kunco fun hassane gartawiyami korgo karbannoto aduna mi waɗa ko moƴƴuɓe bomɓe waɗi ronki ko lamɓe marnoɓe allah okkori doole waɗi ha ronki tiwa bal andu andugol wonde aduna on gasata fa lawsatum ɗum ko faamu fa hibratum ɗum ko antal ɗum ko expérience non. Le slogan « Dire que la vie n'est pas monopolisable est loin d'une démission ou être anti-développement. Plutôt, c'est une intelligentsia, ni à la tête. C'est une expérience. Tujaha annana narama ukbata balbuli khati bidunia. Pourtant, les pellet les hidden souti battane chati be adunam no ko battane en ko woni wonde. Ta souti. Sai ka nganyami goddo ɓiɓɓe maɓe ngane irɓe tum haram ɓe fo maɓɓe a taafiniɓe ɗum ko noon ko changement ji aduna ɗin fof ɗe reni kala catiɗo aduna ɗe reeni battane makko ɗen kono en ala wattande lay pelletti ɗe reeni le gasata ko hay waɗi yaaɓe ɓen yaha ya tawa aduna on dominiɓe tu vois wiya ko a nganaɗo waɗi adidas e jean hiɗa dirbu garbunno yaha tawa a ronki koyɗe ɗen mbiɗi gaynata tawa a nawi pelloy koye fof évita koye joni ay dugula aduna dugula on o aɗi ema yaya ɗaɓɓu tuggol wona ɗi tati yaha tawa ɗon kadi gasta wallina tuggol ɗum ɗum walɗa ka danki ma ka gata ko ɗon mayde nden arata sa heɓi tuuɓi boyi no wartantoɗa fiyo aduna mon frère ñama ko ñamuɗa o fiyo allah récupéré e frappama tanke kanko allah ko allah tanke élection arali allah iddare allah no malayka no bombarde nder laamu kiisa faabotoɗo wo ala tu vois no help pas there bad faabotoɗo ala. Et pourtant nous voyons par quoi est sanctionné l'affolement de ceux qui qui ont amouraché la vie. Mon frère, fais doucement. Que doi, be careful. Araba doira, mahla, wat doi, defandang. Yet finga ko ane, fon ko do yebuda. Yet finga ko ane, fon ko do yebuda. Ko do tawda ardano hay efus, ardano e ganda, ardano hay e chonki, ardano e lamo, ardano e fus. Yet finga ko ba tamit ko do kadi accata fo. Fon ko do accata. Mon frère, quoi ino wadatu? Allahumma ko aliyo yurmeteɗo mi tori kema jokki men ko jokkuɗa kon fiwata komin jokki kon jokkito e ko jokkuɗa kon ɓay jokkowo jokkata jokkande nden jokkande jokko si tawi jolkitike e ko jokkuɗa kon bi hurmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin.